जय श्रीराम सबाइके। आज के हमार 75 वार्डे डे 6 तारपर ड्राई फ्रुट्स खेये एकेबारे वार्कआउट सेरे एटा आमार आफ्टार बडी वार्कआउट पाम्प बसलाम किछु काजे। जेहेतु सानडे छिलो आर तार जोन्नो आमि शुधु पुशआपेर रेपिटेशनगुलोई राखी। तारपर पुजोर कोटा शेष करे एकेबारे रेडी हये गेलाम प्रैक्टिसे जाबो बोले। एखाने किड्स रेडी करे नियेछिलाम, तारपर एखाने बेरिये पड़लाम प्रैक्टिसे जाओयार जन्य। माठेर मধ্যে ढुके देखी माठेर जे अवस्था बाप रे बाप, तार उपर एखाने आबार मैच होच्छिलो आर आमि एसेछिलाम प्रैक्टिसे प्लास तोमादेर जोन्नो भिडियो शुट करछि। एत किछु करार परो तोमरा चैनेलटाके सबस्क्राइब करो ना, भिडियो लाइक करो ना, एटाई सबथेके डिमोटिवेट करे आर एई जन्यई आमि रेगुलार भिडियो पोस्ट करते पारि ना। যাই হোক, আর আগের যারা ভিডিও দেখেছিলে এটাই হচ্ছে আমার প্র্যাকটিস সেশন, এখানে আমি প্র্যাকটিস করি। তারপর এখানে আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম বাড়ি আসার পর এখানে মা দিয়েছিল পিনাট বাটার আর ব্রেড আর সাথে ছিল প্রোটিন। তারপর একেবারে খাওয়া দাওয়ার কোটা শেষ করে আবার নিয়ে নিলাম রুটি নেওয়ার পর বহুত খিদে পেয়েছিল। তারপর আবার নিয়েছিলাম ভাত আর ডবল ডিমের পোচ। ফ্রেশ হয়ে বসলাম গীতা নিয়ে। আর আজকের ভিডিও এতটুকুই।